हेलो फ्रेंड्स, आपण मानक जे स्कूल को स्वागत। आज आम देखा दशम श्रेणी बीजगणितर प्रथम अध्याय जो समीकरण द्वयर समाधान पाई शर्त आम गत श्रेणी रे पढ़ुते गत क्लास रे जदि दुईटी सरल रेखा आम लेखाचित्र करते परस्पर छेद करती ताहले गोटे समाधान। सरल रेखा जदि एक अभिन्न होती अर्थात गोटे सरल रेखा पर अन्य एक सरल रेखा उपस्थित रहिले ताहले असंख्य समाधान हम। जदि सरल रेखा द्वय परस्पर समांतर होती ताहले समाधान संभव नुहे। आम लेखाचित्र साहाय्य बा ग्राफ साहाय्य आम देखी ज्यामितिक परिप्रकाश रे। किंतु वर्तमान आम देखा जे दुईटी समीकरण देइछि ए दुईटी समीकरण नहीं आमे किपरि समाधान करि परिबा। ए समीकरण द्वय को नहीं और शर्त अनुसार बा केउ शर्त अनुसार हम जानिबा किपरि जे समाधान संभव किंबा नाही। आस से विषय आज आमे आलोचना करिबा। तो देखो प्रथम कंडीशन मु एठी लिखे। हम प्रथम अनुपात गुडी आम आनिबा a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 है। एभली अनुपात आनिला परे आमे जानि परिबा जे समीकरण द्वय समाधान हबो कि नाही। ना सरल रेखा द्वय जो समीकरण सरल रेखा द्वय एक अभिन्न होबे ना परस्पर छेद हबो ना समांतर हबो आमे जानि परिबा। तो प्रथम कंडीशन एक नंबर मुझे दे दिए जदि a1 by a2 is not equal b1 by b2 a1 by a2 not equal जदि b1 by b2 हुए ताहले आमे कौन पाइबा ना एई समीकरण द्वयर समीकरण मुझे लिखि दिए समीकरण कौन को लिखिए समीकरण समीकरण द्वय द्वय रो समाधान समाधान कौन हम संगत संगत वो स्वतंत्र अर्थात अर्थात अनन्य रहिबो हला। कौन जदि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 है ताले समीकरण द्वय आसीबो समीकरण द्वय समाधान कौन हबो संगत हबो और स्वतंत्र। एठा देखो मनर प्रश्न आसु तो संगत संगत क्या कहबा जो समीकरण को आम समाधान करि पारी जो अज्ञात राशि x आ y देइछि तार मूल्य जदि हम बाहर करबा ताले हम ताको संगत होली कहबा। द्वितीय कोन हबो केतोटी समाधान संभव हबो एक गोटे मात्र समाधान संभव गोटे मात्र समाधान संभव है। देखो प्रथम आसला जे समीकरण द्वय समाधान संगत स्वतंत्र होबे और अन्य गोटे मात्र समाधान संभव जदि a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2 है। आउ कौन हो पारिबो ना सरल रेखा द्वय परस्पर छेद करिवे कौन हबो ये सरल रेखा द्वय सरल रेखा द्वय परस्पर को छेद करिवे को कंडीशन रे ना a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2 हेले आम तीनोटी पाइबा संगत और स्वतंत्र हम अन्य हम गोटे मात्र समाधान हम और सरल रेखा द्वय कौन हम परस्पर को छेद कर पचारि पारे
କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଦତ୍ତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ? ତାହେଲେ a1/a2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ b1/2 ବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ତାହେଲେ a1/a2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ b1/b2। ସେହିପରି ଯଦି ପଚାରେ ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ? a1/a2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ b1/b2। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ସର୍ତ୍ତ a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ଦେଖ ଯଦି ଦତ୍ତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ a1/a2 ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ୍ b1/b2 ଇକ୍ୱାଲ୍ c1/c2 ହୁଏ, ତେବେ କ'ଣ ପାଇବା? ପ୍ରଥମ ଆସିବ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ଏକ ସଙ୍ଗତ ହେବ ଓ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ସଙ୍ଗତ ହେବ, ସଙ୍ଗତ ଓ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ହେବ ଓ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଠାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। କ'ଣ ହେବ? ଏଠାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେବ। 3ରେ କ'ଣ ହେବ? ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହେଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପରସ୍ପର ଯଦି କ'ଣ ହେବ? ଏକ ଅଭିନ୍ନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିବ। ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ୟାମିତୀୟ ପରିପ୍ରକାଶରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସରଳରେଖା ରହୁଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରହିଥିବାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। କାହିଁକି? 9th କ୍ଲାସ୍ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିଥିବ ବା ଅଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ିଥିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ପରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସରଳରେଖା ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଯଦି a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ୍ b1/b2 ହୁଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ c1/c2, ତାହେଲେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ସଙ୍ଗତ ହେବ ଆଉ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ଆଉ ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ ଯଦି ସମୀକରଣର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ତାହେଲେ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ବା କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ? ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ୍ b1/b2 ଇକ୍ୱାଲ୍ c1/c2। ଏଇଟା ଗଲା 3 ନମ୍ବର କଣ୍ଡିସନ୍ ପଢ଼ିବା। ହେଲେ 3 ନମ୍ବର ସର୍ତ୍ତ ବା କଣ୍ଡିସନ୍, ଯଦି 3 ନମ୍ବରଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଯଦି a1/a2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ b1/b2 ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ c1/c2 ହୁଏ, ତାହେଲେ ବି ଆମେ ସେଇଭଳି 3ଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇବା। 1 ନମ୍ବର ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର ଆସିବ ଯେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ କ'ଣ ଆସିପାରିବ? ଅସଙ୍ଗତ ହେବ। କ'ଣ ଆସିବ? ଅସଙ୍ଗତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ? ଅସଙ୍ଗତ ଆସିଲେ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ହେଲା। ଯଦି ସମୀକରଣ ଯଦି ଅସଙ୍ଗତ ଅର୍ଥ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମାଧାନ ନୁହେଁ ଅର୍ଥ ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବା ଜ୍ୟାମିତିକ ପରିଭାଷାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟ କ'ଣ ହେବ? ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ହେବ। ଅର୍ଥ ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟ
ସରଳ ରେଖାଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ହେବ। ହେଲା, ସମାନ୍ତର ହେବ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଚ୍ଛେଦ କରିବେନି। ଯଦି ଚ୍ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସରଳ ରେଖା ଯେତେବେଳେ ସମାନ୍ତର ହୁଏ ତାହେଲେ ପରସ୍ପରକୁ ସମାଧାନ କରେ ନାହିଁ। ସମାଧାନ କରେ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଏଇଟା ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ଯଦି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ଅସଙ୍ଗତ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନ ପାଇବା ନା a1/a2 not equal b1/b2, a1/a2 equal b1/b2 not equal c1/c2। ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ବି ସେଇ କଣ୍ଡିସନ a1/a2 equal b1/b2 not equal c1/2। ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ଯଦି ସମାନ୍ତର ହୁଏ ତାହେଲେ ବି କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ପାଇବା ବା କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମାନ୍ତର ହେବେ, a1/a2 equal b1/b2 not equal c1/c2। ହେଲା, ଏଇ ତିନୋଟି କଣ୍ଡିସନ ଧରି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ 1 କିମ୍ବା 2 ମାର୍କ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ବୁଝିଲେ ଏଇ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିପାରିବା। ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ନେଇଛି, କେ ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 4x plus ky plus 8 equal to 0, 2x plus 2y plus 2 equal to 0 ସମୀକରଣ ଦୁଇଟିର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ହେଲା, କେ ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିବ। ଏ କଣ୍ଡିସନଟା ଦେଖ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନଟା। ଯଦି କଣ୍ଡିସନଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଦେବା ଯେ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା a1/a2 not equal b1/b2 ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ କେ ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ତ କେ ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିକି ଦେଖ, ହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିବା, ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବା a କେତେ, a equal 4, b1 equal k, c1 is equal 8, ତାପରେ a2 equal 2, b2 equal 2, c2 equal b 2। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେବା। a1 କେତେ 4, a2 2 not equal b1 k, b2 2 ହେଇଗଲା। ତାର ଏଇଠି ଦେଖ 2 1 2, 2 2 4, ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ବଜ୍ରଗଣ କରିଦେବା। ତ କେତେ ଆସିଲା ନା k is not equal to 2 2 4, ସହଜରେ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥ k ର ମୂଲ୍ୟ 4 ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସମୀକରଣରେ କ'ଣ ହେବ, ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଅର୍ଥ k ର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, k is not equal to 4। କେତେ ଆସିଲା, ଅର୍ଥ k not equal 4, ଅର୍ଥ k ର ମାନ 4 ହେବ ନାହିଁ। 4 ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତ ଏଠି ଲେଖିଦେଇପାରିବ, k ର ମାନ 4 ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ହେଲା, ଲେଖିବେ କ'ଣ, k ର ମାନ 4 ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ପିଲେ ତୁମ ବହିରେ ଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7ର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ନିଜେ କରିପାରିବ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ। ହେଲା,
अन्य समाधान देइछ अर्थ a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 एई कंडीशन नै तुम k र मान सब निर्णय करि परियो जे तुम बहिर 7 नंबर प्रश्न। तो वर्तमान देखिबा 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर बहिर थिबा 8 नंबर प्रश्न रो गोटे लेखे प्रश्न k रो केउ मान पाई k रो केउ मान पाई समीकरण द्वय रो असंख्य समाधान संभव। k रो केउ मान पाई समीकरण द्वय रो असंख्य समाधान संभव हेले देखो समीकरण गोटे लिखे 7x minus y minus 5 is equal to 0 हेला गोटे द्वितीय होना 21x plus minus 3y minus k is equal to 0 हेला एबे हम देखिबा से तीन कंडीशन आनिबा कोन कंडीशन आनिबा देखो a1/a2 कहीं समीकरण द्वयर असंख्य समाधान अच्छी तो प्रथम a1/a2 आनिबा a केते x रे सग होची a1 तो a डा आसीला एठी 7 a2 डा 21 केला गोटे b1 y रे सग एठी देखो माइनस अछि तो एठी लिखियो माइनस 1 b2 एडी 3y माइनस 3y तो लिखियो माइनस 3 तब एटी आसला c1/c2 केता अछि माइनस 5 माइनस k ये माइनस माइनस कटला माइनस माइनस कटिगला। तो देखो समीकरण द्वय कोन कहछि असंख्य समाधान संभव वाले हमर कंडीशन कोन अछि ना a1/a2 equal b1/b2 is equal c1/c2 तो ये देखो आम कौन करवा तो a1/a2 equal c1/c2 ना लाभ ना b1/b2 equal c1/c2 ना आम दीटा नहीं जीवन ना प्रथम ना b1/b2 केता आसी माइनस माइनस तो कैंसिल हैला 1/3 is equal केता आसला 5/k हैला तार एटा हम कौन करबा वर्तमान ना वज्रगणन करदा वज्रगणन करो k into 1 k आसला 3 5 15 उत्तर आसीगला गले k र मान केता आसीबो 15 k र मान केता आसला 15 k र मान 15 एती आंसर हेगला बुझी पड़ले जदि असंख्य समाधान रहे ताहले हमें a1/a2 equal b1/b2 equal c1/c2 एई फार्मूला पकई हमें k र मूल्य बाहर करि पारि हेगला एट से भले एडा होची क्वेश्चन नंबर केते बहिर 8 सब प्रश्न तुम निजे ए भली करि पारियो किछि कष्ट नै बहुत सहज परीक्षा पे वेरी 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 इंपोर्टेंट से गुलो जदी हमें 9 नंबर क्वेश्चन जो बहिर थिबा क्वेश्चन नंबर 9 डा भी सेम देखिबा देखो क्वेश्चन नंबर 9 एडा मते k रो के मूल्य पाई k रो के मूल्य पाई समीकरण द्वय असंगत तो समाधान संभव नहीं असंगत अर्थ समाधान संभव नहीं ये लिखिबारे में समाधान संभव नहीं तो हमें असंगत हली कहबा देखो मैं लिखे गोटे समय हेले असंगत बोला हम शर्त कौन पढ़छंती ना a1/a2 equal b1/b2 not equal to c1/c2
C2 এই कंडीशन पढ़ी तो यही कंडीशन प्रयोग कर कौन करवा के मूल्य बाहर करवा तो ये देख मुझे गोटे समीकरण दुईट लिखे 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल 0 तार आसला kx प्लस 10y माइनस 15 इज इक्वल 0 तो यही कंडीशन बर्तमान प्रयोग करवा जे यही कंडीशन शर्त वा कंडीशन प्रयोग करी के मूल्य बाहर करिया कि पर देखो a1 a1 टा केते आसला 8 टू टा केते के इक्वल कम सम भीतर हम किपर करिया देखो b1 फर्स्ट y रे सहग हम प्रथम पढचंती 5 हेला b2 एटी आसला 10 होला जदि तुम जानि पानो ए लिखि दो a1 8 b1 के a1 8 b1 है भूल बोली a2 के तारा से b1 5 b2 10 हेला तो a1 हम रेट के तासला a1 है 8 a2 डा के b1 डा 5 b2 डा 10 तो एटा बर्तमान तुम कोन करे बजणन कर दो हले के तासला 5k इक्वल 8 into 10 है गोटे पिला अच्छे बदमाश रूल से बदमाश रूल आम के पढ़ा प्रथम मन रख केबे भी प्रथम गुणिबनी हरिला पर गुणिब ताले बहुत सहज हो जदि गुणी हर ताले कष्ट हो तेणु हरबनी ये प्रथम गुणिबनी ये था तो के इक्वल आम के 8 इक्वल 8 गुणन 10 बाई 5 5 5 5 10 2 8 16 अर्थ के मान के 16 आंसर है के मान 16 ये दत्त समीकरण द्वय कौन हम दत्त समीकरण द्वय असंख्य समाधान संभव नुहे अर्थ समाधान संभव नुहे असंख्य नहीं समाधान संभव नुहे अर्थ असंगत।